السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء باللقاء من جديد بالجمهور الكريم الذي يتفاعل معنا من خلال حلقات الفيديوهات التي نبثها مباشرة. ونقدم لكم الآن لوحتين، الأولى تحمل عنوان التلفاز والألوان كما تشاهدون. هذا العمل له ميزته الفنية. هذا العمل له ميزة فنية ساحرة، إذ تمثل هذه اللوحة الألوان الثلاثة، ألا وهي الرمادي والأبيض وأخيرا الأسود. إنه تلفاز الأبيض والأسود. نلاحظ في مركز الشاشة تموقع القمر الذي يساعد ضوءه على رؤية هذه الألوان الثلاثة المذكورة سلفا، ويمكننا أيضا من رؤية هذه الألوان أثناء الليل. مثلا لنفترض أن لدينا صورة باللون الأبيض والأسود، يمكننا آنذاك أن نكتشف اللون الحقيقي للصورة، أي الصورة الملونة. وكذلك من خلال هذه اللوحة نتمكن من معرفة الألوان التي لا تظهر في الصورة كالأحمر والأصفر رغم وجودهما، وبالتالي يمكننا اعتبار هذه اللوحة كلوجيسيال الذي يستطيع إرجاع الألوان الأصلية لتلك الصورة. وقد أنجزت هذه اللوحة على القماش بطبيعة الحال، ويبلغ طولها 110 سنتيمترا وعرضها 90 سنتيمترا. والآن نستدعي الفنان ديالنا سي حسن باش يعطينا التعليق ديالو على هذه اللوحة ويعطينا التحليل ديالو باللغة الفرنسية. فلتتفضل مشكورة، إليك الخط مباشرة. سي حسن تفضل. شكرا سيونس، شكرا. Bonjour les amoureux d'art. Aujourd'hui, on va présenter un tableau dont le titre La télévision blanc et noir. Cette œuvre artistique représente le mécanisme qui transforme toutes les couleurs en gris, en blanc ou en noir. Au centre du tableau, on a la lune. La lune qui brille. En effet, la lumière de la lune nous permet de voir ces couleurs de la nuit. Gris, blanc, noir, entre parenthèses. Si on a une photographie noir et blanc, grâce à cette œuvre, on pourra décoder les vraies couleurs de la photo. Ce tableau est réalisé sur une toile de dimension 110 cm, 90 cm de largeur. Je te passe là. شكرا سي حسن. والآن نمر إلى اللوحة الثانية، وتحمل عنوان التلفاز الملون وخصائصه بطبيعة الحال كما تشاهدون على الشاشة. هذه اللوحة تمثل خصائص الألوان للتلفاز الملون. في أطرافها أي اللوحة بطبيعة الحال نجد 3 ألوان، وهم الأصفر والأزرق والأحمر كما تشاهدون. وتفسر هذه اللوحة كيفية استخراج الألوان من الألوان المذكورة سابقا. فهذه الألوان 3 تصنع لنا جميع الألوان الموجودة والتي تراها العين المجردة للإنسان، وذلك بفضل الشمس، يعني بفضل أشعتها، إذ نتمكن من رؤية جميع الألوان المعروفة. وبالتالي فإن عين الإنسان تستعمل نفس الطريقة لصناعة الألوان. كما نلاحظ تواجد الشمس في مركز اللوحة،
وهي ترسل أشعتها ويبلغ طولها 110 سنتيمتر وعرضها 90 سنتيمتر أيضا نفس اللوحة السابقة. والآن على نهج ما سبق، تفضل سي حسن باش تعطينا التعليق ديالك وفي نفس الوقت التحية ديالك باللغة الفرنسية. تفضل أخي. Ce deuxième tableau, dont on a le titre La télévision. La télévision en couleur. C'est-à-dire la télévision en couleur. Oui, la télévision en couleur. Cette œuvre artistique représente la télévision en couleur grâce à ces trois couleurs, le jaune et le rouge et le bleu. Ce tableau explique le fonctionnement des couleurs dans la télévision en couleur. Ces trois couleurs produisent toutes les autres couleurs et grâce au soleil, on peut voir toutes ces couleurs. La rétine de l'œil humain fonctionne de la même manière. Le soleil au centre du tableau. Voilà. Au centre du tableau. Qui émet ces lumières afin de voir ces couleurs multiples. Ce tableau est réalisé sur une toile de 110 cm et 90 de largeur, de dimension. Je vais expliquer ça. ختاما تنشكرك السي حسن على كل هذه التوضيحات، ونضرب الجمهور الكريم موعد آخر بحول الله، وإلى اللقاء. Pardon? On a un tableau, un nouveau tableau. On a un nouveau tableau, on donne seulement toujours le titre. C'est les cas. On donne toujours comme toujours, on donne le titre seulement. C'est le dernier tableau que j'ai fait. C'est-à-dire, on va expliquer le sujet une autre fois. Retiré. Donc, ce tableau, je vais l'expliquer. Autrement, je vais l'expliquer. Ce tableau-là, toutes les couleurs peuvent entrer par ce logiciel. Si on peut le considérer comme un logiciel. Et par l'antenne, il peut entrer, mais il se transforme à cette couleur parce qu'il y a seulement ces trois couleurs qu'on peut utiliser, le blanc, le noir et le gris. Et grâce à la lune et ces lumières, on peut voir cela. Mais toujours ça, c'est un ensemble de gris et blanc et noir. Toujours, c'est comme ça, il tourne comme... Voilà. Ça, c'est le mécanisme. Pour ça. Ça, c'est fonction, c'est-à-dire on peut faire toutes les couleurs, quelle que soit leur nuance, par les trois couleurs. Voilà, le jaune, le rouge et le bleu. On peut les mélanger, ils nous donnent mélanger l'un à l'autre, etc. Suivant les doses, ils nous donnent toutes ces couleurs-là. Voilà les couleurs qu'ils nous donnent. Même le vert, etc., le blanc et le noir, etc., tout ça, on peut l'avoir de ça, ces trois couleurs. C'est pour cela que les télévisions en couleur, on trouve ces trois couleurs, toujours. Et je remercie tout le monde d'avoir s'intéressé à notre art. Et aussi, merci beaucoup de votre attention. Voilà.